बेलेगना हामबाय जोंनि मिडिया पार्सनल जोंनि अब प्रेस मिट कवर खालामन बागै ओमफ्राय टिभिया कायसा फिल्मनि होल आर्टिस्ट नतयै कायसा बसं कायसा आर्टिस्ट बसं नतयै संसाजाक माने अब मथा अब जों गोबां मा जिनेर अर्गेनाइजेशन नखरखा केवबा जान ग्रुप केवबा रोजाबनाय सिमी केवबा मोसानाय सिमी माहाय दाउ खनो दं केवबा आबा हायखै न गोबां मा जों लाइ थानाय दाबुनि संजाक मतावनि इसा आनसार मारसिनाय आबो खंखा गोबां मा आबा हायखै नखा जे अम हायखै वानसुगै कायसा अबचिनि कल्चर न डेभलप खायनानि एबा चिनि आर्टिस्ट न डेभलप खायनानि आबो हायना सिगमुक्तै जों याप्रि सेले माने फेबा आरो गोबां मा बरक दं गोबां मा आबाहाय माने याप्रि बाक्साजों यादों ना हिंबा आफोरखौ कोविड नि बिसिंतै गोबां मा सामरगो तांलाय मैया आंलायखा आबागै आबो प्रोसेसिंग आबोनि सामं आनसाक्सेस लॉन्च मा जागा बानान प्रोग्राम फाइने 15 तारिख फाइवर abo hunggang ke accurately club house ko banquet hall ko dominani Nehru Park opposite de Nehru Park ko ajako anu ang nara jutuno member ngani ka boma system ke ngani tamu no je taba film actually joto organization kaisa kaisa criteria tongo and abo no tino chini bo kaisa tongo member ngani thangkang kang ke joto borong na member ro danai abo bo ko gya do joto borong na member mangnai abo bo ko gya because jefro mem jeng kaisa organization eba just upon a buy thangmani reason tamba kaisa jaga wo jeng kaham korong kha discipline tong mai kang ke abong ya so chini membership nan thangkang ke obviously quality je member ni bisingo tongo borong no nusung tunai tamni kang ke samung khai tongnai kogono tongo 100 jana tei tongmo kono lab kre if jodi no perfectly samung khai kang ke and membership ni criteria kang ke bo puila artist mangra nai kaham and chini kaisa lifetime membership ning kotongo ekbar jefru puila na horo aprong kai membership bo 500 mari granai then aboni ulo hungkang ke 100 ke ri thangnai bo manli abo chung joto no aro khobjago chung bo aro ni member no so je kadal hapai nei borong ni bo same no rules chini bagi bo same no joto no equally to ni tapso jara kharap bosok to chung tabok jora to I think 40 jana no hini manka ek bochor kai tonga chung mono ram khanin dara thajing bo sai thangka ge chung asuk nilar khan tong lai kha tamni ka ke chung nai do chini boro rongka chung kuno mane sakang haino chirik layo tong thok layo ha ba so this time ge chung kisa ekdom execution ka hamge khaina bage planning now you know joto no time now you know khlai lai kha and tabo obono sangkha khlayo I hope ki bus kangote bo ka hamung thun abono president secretary la song jakam harat to yeah of course tara hangke president ang mi Sharmili Deborma ang hangke vice president yang tongo secretary Monojit sini yang tongo treasurer asong tak bo hangke federal coordinator hangke tebo tongo bang ma jefro narok event of hainai apro narok kaham ke sai mani thang obviously narok 25th Sunday to narok malai na tongo tese specially hai ba jotonon belai ki phone kaham tini horo 5 months of hainai chini je media house rono tini chengoro kuthum lai mani reason kha chini chengbskang 25th February bo jeng chini kaisa organization eba society abusang launch khlaina thangai tongo aboni bumung kha tifia short form bo and aboni full meaning kha Tiprasa Film Industry and Artists Association ar tam kudal jak to mo bo hai ar ki masanai ro puto kudal jak to samai ro puto kudal jak to bo hai ar je organization mai tam khai janai ro buskai nsto noro bumung khana to sign makha Tiprasa Film Industry and Artists Association to Tiprasa je origin artist eba je satsang oro samung khana tongai ro o entertainment feel je tongai ro bro jotona ro included ke abon bagen to bumung ma hakene jago ke o jagane chini o tifia ni nahar mungkha chung buskango chini takta message rai chini artist rok chung nadi 25 years romo yaba kabang ma kusung romo chung samung khlai tong ha da ba
बाट फियाबा जों गोरोंसा जागाव थुमजा गेनि बागै जों बेबागनो अराय बराय एबा बिसापिरिं नङै दङ so जों वानसुगो चिनि नाहार मुं अमनो जों चिनि जे अरनि यंग जेनेरेशन एबा चिनि जे काहाम काहाम आर्टिस्ट बा जों अर जे खलायतो इन्डिविजुअली जे खलायतो नेरो जों बंगनो तुइ कायसा क्राक के एसोसिएशन खलायने एन्ड नाहार मुं खा गोबां मा टाइमावनो जों नुजागो चिनि आर्टिस्ट एबा चिनि कल्चर नो दै बुइबे थंजां मारो हेदबा जों बसाय मानिया बा जों खरांते छै मानिया सो आबनो तैनो जों तिनि आमसक जे अर जे सिनियर सिनि गोबां मा तंगै दङ एबा यां जतन तंगै दङ तेबो दङ तिनि अर जतन नरम नुगला तो जों अबनो नाहार मुं जों अबनो दै क्राक चिनि कल्चर रमिना रंनि एबा जों चिनि कल्चर नो दै केबो हामिया साया खलाय दङ जों आबनो दै बासाय मानानि एन्ड चिनि इन फ्यूचर चिनि जे ताब कताल कताल जे यंग टैलेंटेड चराय रक दङ बरं जों ताम अपॉर्चुनिटी दुइबान ताम निंगांके कायसा ग्राफ अर्गेनाइजेशन एबा मुंसाख्रिनि बागैनो तिनि जों फादार हासेराव एबा गदालि मायांगै दङ गोबां टैलेंट दङ हेदबा जदिनो जों गोरोङै दं मा हांके फादारनि जे अर्गेनाइजेशन एबा जे आदै टैलेंट हान गोबां मा खलाय दङ रग एबा सामुं फानंतु जों चिनि हते रखर माया एबा जोंनि कुनु कानेक्शन करेङै दङ जों अबन नाहारि दङ जे जों इन फ्यूचर जों कानेक्ट खायमानानि एन्ड चिनि गोबां मा टैलेंटेड चराय रंनो जों वारनानि बागै हामबाय थांनाय 2019 कायसा हायनो कायसा अर्गानाइजेशन खालाके आटा आरो गोबां मा मेम्बार दङ मेम्बार नरके नकपम हाय कलम दं abon tu yang saksi ono kulano belekna hambai jeni media person no jeni abo press meet cover khaman bagai gai tifia kaisa film ni whole artist no tei kaisa bosong kaisa artist bosong no tei songsajak mani abo motha abo jong gobang ma jinero organization nokor kha केवबा जान जाननि ग्रुप केवबा रर साबनाय सिमि केवबा मोसानाय सिमि मा हायताव खनो दं दं फेबा आमा हायखतै न गोबांमा जों लाइ थानाय दाबुनि संजाक मा गावनि इसा आनसार मारसिनाय आबोखनखा गोबांमा आमा हायखनो खा जे अमो हायखे वानसगै कायसा अबचिनि कालचार न डेभलप खायनानि एबा चिनि आर्टिस्ट न डेभलप खायनानि आमा हायनाय सिगमुंतै जों याप्रि सेले माने फेबा आरो गोबां मा बरक दं गोबां मा आबाहाय माने याप्रि बाक्सा या देंनाय हिंबा आफोरखौ कोविड नि बिसिंतै गोबां मा सामरगो तांलाय मेया आंलायखा आबागै आबो प्रोसेसिंग आबोनि सामं आनसाक्सेस ngै बाय थांगा फियाबा ताबो आबोनि एक्सपीरियंस आरो आं दं आरो आफो आं भाइस प्रेसिडेंट किन्तु ताबो जों अमन तुइमानिखे अरखा जों आबोन unsuccess marono point khaino जों अमनो कायसा कटाल या प्रिसलेमानि कारण तामनि माले आफुगो किसामिसा स्पेशली आ जागाव आं मेनसन खायनो सानामु जोंगो आफुगो मेजॉरिटी आरो सिंगर बाउ एबा म्यूजिशियन बाउ के यां आर्टिस्ट बा डांसर बिसिं किसामिसा एकदम लेस मेंबर्स ओंखाय तांगै जतो फाइबे सेमि आफुगो आ ऑर्गेनाइजेशन के ताबुक जोंखे एन्टायर फिल्म बाय जे रिलेटेड film ni bisingo toni ni bebak se klai thang tai sana se nangya film ni sak bini bo satung no kholop khai ke bini saklamo no joto no klai phayo abagai jong o film ni mong rioi kholop mane apuk ke apuk ni organization ba organization ni sam phele nai karon tamon himala jong o kamini sa asukya rono nainani abo to jodi nangui tong khangka apro thangnai pheba jini number 1 samong kha jini artist no develop khainani भाइखे बयनि स्टेट नि बाय बा बय बाय अरनि सिनि अरताय जुंगै तंनाय गोबां मा दफा दङ बर'बो जोंनो सागनाय आंजाव गोबां मा जागाव आंखे आ जागाव सिनि जागनारनि बर'वे वालायया फियाबा चिनि सामुंनो जों चिनि डेभलपमेन्ट फुनुगै जों बर'वे सिनि जागनानि आमो या प्रिसेनान बगिनो जों अ मथा खालायमानि ओंखाय दाबु आबनो जों खायमानि प्राय बिसिगनै लाइतंखा फियाबा जों रेजिस्ट्रेसन मानि बिसा काखा फियाबा केबो सेमियाखौ दाबु officially launch khainai chini first tabu chini yapri barsa kaisa yapri tabu bahana thangi dong abo khangkha jong o tabu 25th February o je program khaina thangi dong a program bena jong pula yapri senai tai amai kana turuk jong step by step chini abo film industry aba artist roni je kaisa tamo talent dong ngai tai tamo khaidai dong ka buibai tam gai sinijagna ni ngai main matter kai so omo hai discipline no maintain khai kai tai abo development la kha bagi jung discipline no control khaina bagi omo tha song samani ta tabok sung
o 25 o je first event jung khaina thangi dong abono jung handle khaida chini kabang ma section dong abo section ni bisni khoroksa jung jin bukhuk juli no ei fashion ni ayang eba amahai model roni kon bagai bono bazar jak ka bo amono tei bono bo satham kisa bono jar ang Dr. Juhili Devarma khoroksa chin tifiani member ngai norok jotono no belai hambai mahnu tini phaima bagai chino press meet no cover khama bagai 25th ni kok chana thangkai 25th February je chingkaisa small event khaina thang tong 25th to chin official launch tifiani nge chengwan choka tabuk because starting nge chingkaisa chikon haipana kaham kaisa event songsana ni je jaga cheng invitees shimi te press shimi se tabuk chini invitees o tongo future o amo jodi te potor ke khaima khangke after cheng omono joto audience ne bage available khaire nai hingke omoni bage no cheng chini launch o fashion show jeta future vision hingke fashion week chini haste o fashion ti to tabuk kabang ma samung ui tongo na ma hinsinai haipano actual je fashion event je fashion show cheng father haste o nugui phayo a mani no or cheng tubi maya fe hingke cheng tabuk chini team o joto profession ni no chini haste ni expert no mahnai ning director hindi music hindi dance hindi actor hindi joton karangjak hingke angbo o section fashion no te karangjak hingke ba je professional manai amono ang chin haste o chin borong bage tubi phaina mosum te banai thokke te bo kahamke hingke fashion event o chengkaisa fashion show te kaisa hingke amoni part tongo gala glam meet hne cheng father haste o kabang no go je mat galangu je jaga chini mane chinoron to celebrities rogam te red carpet ma se maya khotak jorate ge a opportunity no no cheng chini je celebrities tongo cheng bong no a limelight a glamour a respect renamo songu ge cheng chini aroni 10 celebrities rong no cheng china red carpet ni glam gala meet to invite khaijak borbo phainai hangke amone yagulo je invitees rok chin tripura hastani known personalities borgo karngai tongnai chengbai 100 to 150 no limited ke chengchin invitees na rakha o naharmung bai je chengchin oro professional manai no te banai tha thokke tui phai manai